Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah, yaitu contoh tauladan kesan kita umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap surganya Allah, yaitu orang yang percaya dengan hari akhirat dan banyak menyebut Allah. Maka ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik atau contoh yang baik. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masih ingat apa arti akhlak? Ingatlah bu, akhlak. Akhlak budi pekerti. Mirip-mirip lawan adab. Akhlak kelakuan. Perilaku. Akhlak itu perilaku mengujur. Jujur, perilaku, tabiat, apalagi kelakuan kita. Paling kada kepada tiga. Pertama, sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada sesama manusia, dan yang ketiga kepada alam, paling kada kepada hewan dan tanam-tanaman. Dalam suatu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah kada bisa diragukan lagi ketakwaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai bangkak-bangkak kaki karena rajin salat sunat, juga puasa sunat. Bahkan beliau dalam sehari semalam kada kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali istighfar. Padahal beliau nabi yang maksum, nabi yang bersih dari dosa, nabi yang kada bisi dosa, bahkan dijamin masuk surga. Tapi akhlak beliau luar biasa, sungguh terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi masih bisa beristighfar kada kurang daripada 100 kali dalam sehari semalam. Kita panggu berapa istighfar? Alhamdulillah ada ya lah. Iya. Sembahyang. Istighfar Nabi berapa? Lain astagfirullahaladzim kada, tapi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 100 kali sehari semalam. Mudah-mudahan kita tawa meniru atau mengikuti beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat, suatu ketika, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi Ka'bah, Baitullah, di Masjidil Haram sambil menggendong kedua cucu beliau. Ingat cucu beliau siapa? Hasan dan Husain. Al-Hasan thumma al-Husain thumma al-Husain lin-Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain nuruhum kal kawkabin kal kawkab
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keliling yang pertama, putaran yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senyum bahagia karena memiliki 2 orang cucu. Dan putaran yang kedua atau keliling yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum bahagia karena kelak kedua cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi pemimpin. Kemudian keliling atau putaran yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperanjat, terkejut, bukan beliau kadu bahagia melihat cara meninggalnya, cara wafatnya kedua cucu-cucu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Sayyidina Hasan diracunilah, Sayyidina Husain minum dulu ya, maaf minum dulu. Bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala melihat yang demikian. Rasulullah baru mendoakan, Ya Allah, rubahlah cara meninggalnya, cara kematian kedua cucu hamba-Mu ini. Tapi apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kedua cucuku ini dalam menghadapi suatu takdir-Mu, suatu ketetapan-Mu, selalu dalam ridha dan senyuman. Itu alhamdulillah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat mulia. Kada sementang-mentang beliau sebagai kekasih Allah. Minta rubah ialah minta rubah takdir atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua cucu-cucu beliau. Di sini bisa kita petik pelajaran ibu-ibu ya dan ulun juga, bahwa suatu takdir Allah, suatu ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah, tapi hanya bisa dilembutkan dengan apa? Dengan doa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita malam pada siang hari ini, kita bisa selalu senyum, selalu alhamdulillah dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sesuai ataupun yang kada sesuai dengan kehendak kita. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana letaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah letaknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpandiran dengan bini beliau. Bini yang pertama masih ingat, diingat 7 bulan, Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi bini Siti Khadijah, Ya Rasulullah, seandainya ajal ulun nantinya datang berdahulu daripada sampian, sedangkan perjuangan pian dalam meluaskan Islam masih